الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنكم سبحانه وتعالى سابو كان الندامة أن يركب لوكا واني نانكان أترسي دوني لوكا كل ركا قدو كون حناي دا موهاين ديان كان يرغتونا ندير نياك فو سينيغا متكان أبسرسي إرواني فيديو فاكان بسباندا kan irsalancarse mana coronavirus o din bon kan ti covid-19 wakan a lokaci ranirgo irna na première partie ote insha Allahu hunkuna irga ba irma deuxième partie oto nandi irnya fo Senegal ngono ga tira addina fondo foyanno anir yamar irma gana irmu dugir bombatuwa da dori wanewo zamal silamatare addina no kanga sabanda zaban kul addini no kanga sabanda lokaci kulu addini no kanga sabanda alhali kul karra borgo alsilamatare addina amandirnya irse haifo kulga haikul kan gir an dunya hanse wala gir Allah hara hanse alsilamatare addina anir kan daga kwa aga anir yamar da wadin se irnya fo sinai dir ko ba a yarda hunkuna wakan bo irba irma kermo hayandi matkan cinir gaba alsilamatare addina anir yamarno ijina dori da borgingin bombatu gowa da doro to fonda ginagati fonda kukici kan gingin batu gowa da doro nimin bonga igwada wani gati rafa'ul bala ashal min daf'ul bala ashal min raf'ihi mana balawo atutayyango aga dogon gi bisawat ka zumbu bor bongani mineni maka yadi mono ine alwiqayatu khairun min alilaj bor min bon batugwa da dori ate gomni gi bisa bor batka da doro duni lokcho ngani msafarati ago ya maryan ka addina ni ya mardara ngano gati irma kokari haikukan bere kone kai yanga hagoy de misa ifamandir se ka gingir batu gowa da doro irmir bon hagoyda ya maryangai da kun hanne kan loktorai te irse kan gati lokaci kul bor minga kambanyo wadi addina akata wana zabor tun girbiga annabi sallallahu alaihi wasallam sunna nirkewandi bor min kambaynyom zamni sibainan kan kambay kani yadin mono halga kaso arwala yanne yaka addina nir yamarda gingar fo kul lokacora irmu kokari irmu kolanda yadin mono loktorai ne borai mu moru cere imisi furcarra yadin ga hunkuna akaga tonan kan labubo bugutun al-islam tare labaira za saudiya labo kaka labubo bugutun al-islam tare labaira alfagai ini ha shawara ina loktorai ya marai tonan diga jere loktorai mbono ngande goro ifaman di semat kan no dori wane agoga saida alfagai ni borai no fatawa ya dinga borai musfurcarra borai ma nan jamara jingarai amma borkul ma jingarin ga kwara halwat kan cine ilko subhanahu wa ta'ala ka taborai se doganai wani mu harno kan gwa fukun da addina ni riyamar irin sababai di manti sababai di yanno ginwa da balawo amma sababai di yangai irko gingite sababu kan gin batu wa da doro ya dinga irgo gamma alfaga bobayan igo ga sannifonci kai ya manti inan gaino wani bodan nin mai mene jingarai dabu yango dini jingarai dabu to manno bore ko jingar halimir ko ware irko mudugo balawo to tayga ka borega na'am irko ngore yanga te ba bor kwara aga te non kulkan nigo alhali kulkan ranigo yadi mono matkan sheikh ibn uthaymin ani aya diraki gine wa man azlam mimman mana masajid allah an yuskara fiha ismuhu was'a fi kharabiha aya din ci alfagani asi imene jingarai dabu yarradina jingarai dabu wal kaba ina dabu no maslaha sai al umma botiyon se wadi isala asabu sanda bora ana nga bontonye ana irko jingara dabu wala goce ciga tutubula wadin si ara wanewo addina aga bore yamar da bore alomarai botiyangai da bore gaham bane botiyangai zama da alomar gonno borko jingarai da alomar gonno niga koyga e da gaham bani gonno ni koyga jingar jamara
yani ga da dai loktore bangandi kan jama mu furcin rayango ngano gi hingata doro a masai ngano gi hingata borai mu chardo diksa to adinga addina aga yamar borai morcere matkir gabayr ko diya sallallahu alaihi wasallam bu kuste da tauhidi bu kuste da cimandiya amma annabi sallallahu alaihi wasallam agogoro madina ngono thaqifan ce jama fuanka kan rajire go irga bay jire tare mo dorno kan ga diksa annabi ne imiciya sai majzumo din ngai sabba ase mega ya dinga amaye amsko go kwara bore diksa ya no annabi sallallahu alaihi wasallam ne annobai wo dumai do lalai wo dumai zair mare ifur kwarara irim sko kwarara idi wadi nga cabe ba bor mon koy doro gin ka gin gargindi amma sababu no bor gidi annabi ne nim sko kwarara din go kwarara mo musine ni go zuru zam zurai singin wada yani nga wani yankulu addina no ni riya madai ihin kanta azkari gono ka annabi sallallahu alaihi wasallam aninga al umma al umma bore chawandi dai kan insha Allah addu'ai din da bor gite igingate sababu kanga ta doro wo asidu boro wane wo misanno kan ini jarraba da dalili boba yanka nasira zaman kunir goga ma bore yankan gane qur'ana hamni zafono gono qur'ana ra kan wayda borana dan gahan gandingal miyalai kolu coronavirus sadi wadi mantikala tarino way borfono kan gi hindiri annabi ce ya sai yadin wani addino isa sambu hindirra yano annabi zabano rambo qur'an wani ndumai sino yadin mono dalil kul sino irko tira rawal irko dia sunna kan gane boram ko ga hamni sambu gada harra gahan to yadin ga wani sannino kan sindike da bon wal borfonga kat khatmu imne way khatmun nubuwa borma gune hinne wadno gin wada doro wal borfon makata hantum foya allahumma najjina kaza da kaza imne de borno gune wadno gin wada coronavirus doro ya no dai fon kan sindike de bon kan bore gikate kan ma anzalallahu biha min sultan wa kan gono dai ilgal islam ya mar bore muhammadu ko subhanahu wa ta'ala bore ma kokari misbida asai sandai wani andumaira zama irko isa ganan da bid'a ago hatta yangaira kan niga ma alfaga fongate wal kwar fonra imine boray maka ga mehaw jirbi hinza da boray mehaw irko mu dugo bala wani sambuka borayga wal boray mu ko jingare raga morgu ga subay gon ware hal irko mu bala wani sambuka borayga matka al hafiz ibn hajar aga bangandi hijra gon jiri zangu takin da wai takin da hakku nodin misr labora da andalus labora o kan signe l'épidémie espagnole sandi jiri zambor fone ya nga kason kan ate jama bobenno epidemio de wi an jama bobo wi to epidemio din lokaci kan abangai ngono boreyan sandi gene borwaita cinno go bu misr kwarara kul boreyan fatti ninge morgu nangu fo ngay mame haw jirbi hinza ngay ko go morgu go sobay go wari irko mu dugo balawo sambuka zambida arani koy kan ane kino wadinte banda zari kulura hino doro balawo tonton dayno zam hino sombor zambor fo cinnogo bu zarira to ndiyadi nga woni gice bi irko isa gananda bid'a hay ku kam man tabbat sunnara bor musir ko gananda din go do wona irano wana din go sandaira isir ko gananda bid'a hay kan sinda asli addinara bo na man kata se dalili la fil qur'ani wala fi sunna wa jinda wase zama man tikimino asite addina ste dalili wani aga wajibi riga irin kokari ga fahamda annabi sallallahu alaihi wasallam aman dirgirnan kubaira anir beren din da addu'a yan da safariyan kan anir korango kwa iga irin kulandai igite dori kulse igite balaw bobuse agode ira mana addu'a kan bor himgate kan irko idiya chabe aga bor batugo da balaw matka ka hadithara ka imam abu dawud ga fillada tanfongu fun gutun alfagaira kayr ko diane burkul kanne susubaira bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim irko diane dinne ci susubai wate sorhinza lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yusbiha dinne ki susubai balawu jirsai wane asiduni ago jirsai balawa ira doro am ka gindi
da bin hasaro fo yan kan guduni ni almanora wani ga hamba nora wani labora walai kan gi himanda yadi nga addu'a ne ni di annabi sallallahu alaihi wasallam nga no irse ake baka addu'a wo da borgate jirsai bala wani asudu bor dinni ki susu bai sor hinza kal wiciri jirsai bala wani suduni dinni ki wiciro ramo jirsai bala wani suduni kaddai susu bai koyni ani ga lokaci kul bor ma bo bandi susu bai wat sor hinza chini walir mine wiciraira ala soro banda sor hinza bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim ihin kanta ago addu'a ira kai ga ba'irin bo bandi dirgo girin waraite ngati la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin addu'a wane wo alqur'ana rano aka kayir ko subhanahu wa ta'ala anirno annabiyan ma din labari kan ga annabi yunus alayhi salam ibn matta lokaci ka ko inga bore wazu imanci mandinda abinda futu adira amilir ko skan kamandinga ga adira go koy hiyora ina qur'ate ine kalim borfo zumandi zama hiyoga baga yole to kulu ina qur'ate ina tirajo soro ti akan abon ina sambu ina jindaw kan ina jindaw akwai gufur hamisa fo mayora hamisa din gon to ago kubara ago te ko kubara ago hamisa gunda kubara ago bonda kubara ago wa fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ago kubayhin zawora ngano aninga jinda sambugir ko ngwari irko subhanahu wa ta'ala binde ajabi ase matkir ko gine wadhannuni idh dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fastajabna lahu ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين idir koy ne nga jabi ase nga na batugo da bin hasaro ya cincinno ir koy ne nga gice mandi koy nga gi halasi wadin se matka ibn kathir ne mana borhan ne wat kul kuy furkan kamira igo tubi ge ir koy gano di fur sandeira sanda bala woni yanka ige ir ko subhanahu wa ta'ala ga wadin se watka in ir ko ngwari digo balawra ir ko ga jabi se yadi mono irko diyani da'watu dhinnun annabi yunus hamisa koyo awana gararo bo kursinal silamaira kan ga ngware matkan annabi yunus nir ko ngware da lokto kago kan kam mudirra kan gati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kal alburkusin kan irko ngware da kal irko majabasi adin ga irma da ira do ira mu ngware irko bala wone o sambuga ka irga yadin mono ago ira irma da irko gagawa da balawu lalayo dumai matka tabbat hadith ra annabi sallallahu alaihi wasallam agine ta'awwadhu billah wade irko gagawa da min jahdil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatati al-a'da matka imam al-bukhari an haditha fillah riwaya fara annabi sallallahu alaihi wasallam te kana yata'awwadhu annabi mboga da irko gagawa da min jahdil bala gawa da balawu lalo wa daraki shaqa da bon futai moto borga wasu ilqada da kodor ya mere maka borga yadi na washa matatil a'da da ibare hahara yan ai kanga ta ibare mo borzoliya in bor hahara wani kula nabi gidayir ko ga amin ga wada yadi ga wani wat kul bor mir ko ware da allahumma inni a'udhu bika min jahdi al bala wa daraki shaqa wasu ilqada wa shamatatil a'da yadi mono halga ka soyri nya fosinai agwa do ira kanga borbatu gwa da balawai wudumai kanga borbatu gwa da zari bobo ngono gati gararo kan borhim gate wat kan borgo fatta ni fura irko dia sallallahu alaihi wasallam ne boku kanga baga fatta nga windora da ne bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah addu'a wadin ne ce menene sai hudita wa waqita wa kufita wa tanaha anhu shaytan imini hakiki irko ni kanda fa hunkuna irko ni batu irko ni wasa shaytan bumbono ga siri ga fun ni se fonda bon da shaytan fo ku bai dinga cal shaytan fo kan ga banga maka gin fitina kula ga na se kaifa bika bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa waqiya sa'ir al yawm ya dinga amani matunun te ko gin bon ta ban gine nimce ci bor fitina kai ina batu ina kanda ina halasi ga wada ir shaytanai zaro medame adinga ni di wane mo ago sababaira kanga boray batu gawada balawai wudumai borom bobandi addu wane won milko subhanahu wa ta'ala ware matkan irko dia chabe addu do borgaci inshallah gin batu gawada dorandi bobo
yadi mono ago ira irnya fo sinai halga ka son addu'a kan borgi min mir ko ware susubai wate matka atabat hadith raka imam ahmad gafilla da tan foyan irko di sallam amanti halaga fanda gara rewo susubai wate wal wikir wate annabi gini allahumma inni as'aluka al-afiya fi ad-dunya wal akhirah اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي هيركو سبحانه وتعالى واري da addu'a wo kan wannan mana gina irko gin wari ga hambani an dunya ga simba Allah hara irko gin wari ya fa ai gin wari ga hambane wani addinara dai wani an dunyara irko ni mai wani jallai sutura irko ni mai lakkal tunadin kan goiga mano ai sai nanai ma barga tai sai nanai yadi mono irko ai gin wari nima mana ai batu ai gin harai dai banda harai dai sai bene ya nage da irko ga dini jera borfo mai candi ga halci ganda har ai cire adin gandi wane ngamo aga borbatu gwa da balawai wodo mai sikko kulsino ya no ago irari nya fo sinai bor mo ware ga hambani wat kul mo ware allahumma inni as'aluka al-afiya fi dunya wal akhirah irko dia sallam ane borai mo ware balaw kan zumbu da balaw kan man zumbu garari aga borai batu gwa da ane yadi mono irko tamayar musu ba girkon wari ga hambani zama annabi ne borku ka irko feri ase mana wari me hakiki irko ne suji me yan feri borase to amma irko wo haya kan ga hansa ga babor mingon wari gi bisa ikul gano gati al'afiya mana wa masu ila Allah shay'an ahabbu ilai min an yus'al al'afiya imam ba girkon wari harika aga ba imam wari kan gato bor mirkon wari amin no ga hambani yadi mono irnya fo sinai ago ira gwamnati yangai da balawo do mai ka bore masargai bobandi sargai wo aga balawo bobu tutay gufun borega aga jarrabo bobu tutay gufun borga kodor yallalo aga borwada matka ka hadithaira kirko idani sana'iul ma'ruf taqi masari asu mana gwamnati yangai iga balawai zumbu yangai igi batu yadi nga gwamnati yawo gwamni bambatano aga balaw bobu tutay gufun borga ba jantano du boro matkir ko diya sallallahu alaihi wasallam gane dawu mardakum bis sadaqa aran janto ko mai aran mi safar da sargai gonda sirri bobu irnya fo sinai wadi se lokaci ka lokaci kul bor mudu haykan ni sarga dir ko ni no hina dir ko ni no fondo to mus fon da sargai ga balaw bobu tutay gufun borga yadi no nya fo sina go ira qiyamul layli irin boban ni qiyamul layli ra aka athara ira hadisra ka imamu tirmizi ga fil irko diya sallallahu alaihi wasallam agine kan qiyamul layli wo ago ira matradatul lisa'i lidda'i anil jasad aga dori tutay gufun ga hamga mana aga borno ga hambani ari nga dori bobo gono ke irko gitu tay gufun borga ifo se qiyamul layli chini nafila wor mutun chinora ni manafila ari nga ndi wone yang igo hayra kangata irko mbala woni tutay gufun borga ya no ago ira ya maryango ka irko diya sallallahu alaihi wasallam nirno gono gati chinaira dirga kani irin mirginai dabu tasai wani wai borai ware karra inwa tasai karra inwa soy kan rahare go da tukai hayu kul borai mi dabu do humburai borai kan goy do humburai zama da windai mai irko diya sallallahu alaihi wasallam ne jirora chini kulura jirora gonde chini fokan dori guzumbu waba kan gati dori lalai wodo mai kan dika igudu borai gu jama bobowi to dore wo dika gar tasa kan go ferante arani ga kan ya dinga zani ko ga sambugunwa aga borwi zamir ga bai dore kul isfun kalbe nara matka haditha kabir se dor kusin kirko guzumandi kalir ko guzumandi ga marganda doro mana abanda safari ana wona ga cebe dori wo bena na go fun irko ino ga koddo manti matka on kunir ga ma imne adama izafon no ko ga dorote ngeno ko ga virisote la woni wo irko do na fun irmu cimandi kan dori kul balawa yo dumay alwaba ayo da ta'una yo wal tawa'ina yo kul irko balawu yanno kani zumandi da borwal silamu no sujino ni se
da neo chafarino balawno alsilama gin hananan didindu alomar ga fattara agin zunubai ko sukkaniga din bu aramo ni du shahida tare balaw e chafarimo balaw dayno gurzugay da balaw ngana ga tase za ando nyaki simba Allah hara yadi mono iri nyak fo sinay ago hay kanga hagu irum ko landay attibun nabawi hay kan nabi sallallahu alaihi wasallam aningal umma bore yamar da'ima na fanday safarai do harai sanda habatu sauda irga bay habatu sauda safarino kan gonda albarka tori albarkantano matkil ko da yaci kan irko da ne dori kursi na kasi safar to bon bo bandi habatu sauda hanyango matka ajinga bisir se bande irin video ente habatu sauda bon ir shen wane oda bon dara ye aga aranga di bayanai da matkan cini ga sambunda agonda hamni agonda guraize agonda ji ya dinno agonda hadda safuniyan da ba comprime yan to wakan gono da hamnono ni ka in kera cafe ma da har dungara wala juira ver mefo wala wara ni ga han su bai da cini da te semen fo semen hinka cini ni magayi kal da gai koyne andu fo cini banne ni mega samu zamu ga moda ba ga hamsa ga bordorandi ya dinga wani aga borga hamu mana'a ni wani ga hamu immunita wangiza gine kan goni ga hamu antikore agi no gabi kan nan ba doro furni ga asin dorandi ya no ago ira turi albarkantaira turo ka irko diane se kulu zaita wadahinu bih fa innahu min shajaratin mubaraka zaitun jiyo bore mcinga han susu bai zade ne borma han kawar kai na fo al riq a noya to wani aga na fa halmanti moso ya no iga tu su ga hamaga ngama go borbatu go hado dori bobo agin kuro han sagin hamne hanse da fa'ida bobayan har ga kaso ago ira yu mamantikal safarino matkay ko subhanahu wa ta'ala ne nga guzuman diga fun mana yura ago yura safarai idi amanne safarai na ne gerison adi nga yu borma han kawru beri fo subay zani manal cirka kawru beri fo cine hanni ga kani to ngoma gonde infani bo bayan kaga te matka erdo naga video te irshan wani da bon dini aga nigidi ya bayanai da fa'ide kayan go yura yadi no ago ira halga kaso nya fo sinai mana qustul hindi ngamo erdo naga video te abo irna bayanai bangandi bonay mi aga inshallah igudu bayaniyan inshallah irga dunguriyandi irga ga inango irgir ko subhanahu wa ta'ala ware am bala wani sambuka ila alislam tare la bayga dan dunya la bay kul marganta irgir ko subhanahu wa ta'ala ware boray kay yan doroji do dore kul irko de mi no ga hambani irko mati se hananai amati se zunubu ko su yan hari amino suru mo kange hin jarraba suro zamir ko idiyane borkul kan doro dunin ngono ni hin suru in sufrazik irko ga kalamate ni se kafara kalamate ni se suji kalamate ni se shahida tarai din buda din man buda mo agin zunubai ko sukkani ga insha Allah irko subhanahu wa ta'ala amal silamai no ga hambani ama al silamai batu ami wani addina batu ama ta mo dore mo tirse sababu kanga ta ilmi irko subhanahu wa ta'ala ga kanga ta ilmi wakkal irko ga ilmi mi sayit irko ga romate sababu kanga ta mana borai ginge alhali hanse zama balawun du zunuba ngai dai noga te sabo kanga kate dorai wodumai an ga ta agi ma borai mutubi borai mi ga ka irko subhanahu wa ta'ala ga ima fanda fasikatare ima irko bai ima ye irko ga ima irko ngware ima gindeti irko ga matka irko subhanahu wa ta'ala ne lokaco kir gurzuga ka ise don da ba borai ye irko ga in gindeti ganda irko se to do wone ga te borai se gomni wani himamate sababu kanga ta borai me ye irkoy ga imsa kullan da qur'ani chawyan imsa kullan da zikrai imsa kullan da addu'ai im irkoy fotara bai im irkoy koy tara bai im bai kan irkoy hina angi hinnano ya dinga wani himam boriyeti irkoy ga amata borai mi irkoy bai irko subhanahu wa ta'ala amir no chimandiyan amir bafunan din chimandiyan amir bu chiman amir wi chimandiyan obon wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله